Buenos días. Good morning. Vamos a dar unos 3 minutitos We're going to give about 3 minutes para que las mamás se lleven a sus hijos a su clase. so the moms can take their kids to their class. Y usted póngase cómodo. And why don't you get a little comfy? Le quiero dar una bienvenida a las personas que nos visitan. I would love to give a big welcome to those that are visiting. Nos sentimos honrados con su visita. We feel so honored to have you visit. Esperamos que este día usted pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. We hope that today you are able to receive the blessings that the Lord has in store for you today. Gloria al Señor. Inclinen su rostro y vamos a orar. Why don't you bow your head? We're going to pray. Padre amoroso, vengo delante de ti adorándote y dándote las gracias por esta hermosa oportunidad que me das de compartir con tus hijos. Te pido que la palabra que has puesto en mi corazón caiga en buena tierra y traiga fruto abundante. Padre Santo, ayúdanos a ser transformados a través de ti, Espíritu Santo, y haz una obra portentosa en cada uno de nosotros. Te alabo y te adoro y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory be to the Lord. Gloria a Dios. Sabe, hermanos, que en algunas hay ocasiones que como seres humanos You know, on occasion, as human beings, usamos cosas que han sido creadas para un propósito, las usamos para otra cosa. sometimes we use things that were created for one purpose for something different. No sé a cuánto les ha pasado que necesitan clavar un clavo y agarran un zapato y le empiezan a dar al clavo. I don't know how many of you have ever used a shoe to hammer in a nail. ¿Les ha pasado? Has that ever happened to you? ¿A cuántos de ustedes se atrevieron a abrir un refresco de coca así con sus muelas? I don't know if you've ever opened a glass bottle with your teeth, ¿Sí, verdad que sí? right? Ay, y si se quiebra el diente, hermano, lo que cuesta componerlo aquí. And if you break your tooth, imagine the cost of to fix the tooth here. ¿Cuántos tienen su hielera, se va de picnic y luego la toma la hielera y se sienta encima de ella? How many have gone to a picnic and sat on top of your cooler? Y luego la hielera termina. And then the cooler ends up all squashed Porque fue usada de una forma incorrecta. because it was used in an incorrect manner. No fue creada para ser un asiento, It wasn't created to be a seat, pero como lo usamos de una manera incorrecta, but because we use it in an incorrect manner, pues se destruye. well, we destroy it. Usted y yo fuimos creados You and I were created para un uso determinado. for a determined use, Pero las más de las veces but the majority of the times, usamos nuestro cuerpo we use our bodies para usos incorrectos, for incorrect things, para usos perversos for perverse uses o destructivos, or destructive things, ya sea para uno mismo whether it be for your own benefit, o para destruirnos a nosotros mismos o para destruir a otros. either it destroys us or it destroys others, Ya sea con nuestras palabras, whether it be with our own words, actitudes our own attitudes, y acciones. and our actions. Y las más de las veces And the majority of the times, no es nuestra intención. it's not our intention. Simplemente, Simply put, pues actuamos por impulso. we act on impulses. Esta mañana quiero hablarles en el tema en qué nos hemos convertido. Today I want to speak to you about the theme of what we have become. ¿Cuál es el tema? What's the theme? ¿En qué nos hemos convertido? What have we become? Y quiero leer algunos pasajes And I'd love to read a few passages para enseñarle a usted el diseño original del plan de Dios para usted. to show you the original intent that God created you for.
En Efesios capítulo 1, In Ephesians chapter 1, el versículo 6 y el versículo 12, lo En- quiero leer juntos. I want to read verses 6 and 12 together. It should be in English on the screens. Y lee de esta manera: para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese es uno. O sea, que fuimos creados por Dios We were created by God para que nosotros con nuestra vida, so that we, with our lives, nosotros soltemos adoración y alabanza al Señor. we would release praise and worship to the Lord. En Primera de Corintios capítulo 6 al 19, 1 Corinthians 6, verse 19, en la versión PDT, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su propio cuerpo. ¿Sí lo entendió? did you understand? Quiero que lo asimile. I want you to understand this. Que desde el momento que usted le permitió a Dios venir a vivir a su corazón, From the moment that you allow the Holy Spirit to live in your heart, desde ese momento usted vino el Espíritu Santo from that moment on, the Holy Spirit came. y Él decidió habitar en usted. He decided to abide in you. Y desde ese momento se convirtió And from that moment on, he turned, en un templo santo para Dios. you turned into a holy temple for God. Es santo porque la sangre de Cristo lo limpió de todos sus pecados. You have become holy because the blood of Jesus Christ has made you so. Y Él viene a habitar And so he's come to habitat para que nosotros nos convirtamos en, yéndonos por un proceso, through a process. ir perfeccionando la manera en que somos y vivimos. We are perfected in the way that we are and that we live. Y el texto base en lo que quiero enseñarles en esta mañana, donde Dios me ministraba, And the base text that I want to read from, that the Lord ministered to me, se encuentra en Mateo 21, 12 y 13. it's found in Matthew 21, verses 12 to 13. Y dice así: It says this: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y es de ahí donde viene mi título de esta mañana: ¿en qué nos hemos convertido? This is where I got my title for this morning. What have we become? Es cuando vemos la personalidad frustrada de Jesús. This is where you see Jesus' frustration. Él dice, en Israel había 3 fiestas importantes que los judíos celebraban. In Israel, there were 3 main festivals or feasts that they would celebrate. Una de las principales, One of the principal ones que era la Pascua. is Passover. Y es en esa ocasión que se estaba celebrando cuando Jesús It was on this occasion that they were celebrating when Jesus llega al templo enters the temple y hace una correa. and he makes the whip. Entonces, en esa fecha, Jerusalén estaba llena, venían de todas partes, a los judíos dispersos venían a celebrar esa fiesta sagrada para Dios. On this occasion, many Jews from surrounding places came to Jerusalem to celebrate Passover. Entonces, en esa celebración se les pedía
presentar un sacrificio a Dios. In the celebration, they were to come and offer a sacrifice to the Lord. Como la gente que venía de muy retirado, no podía traerse una vaca o una paloma o traer, era difícil. For those that were coming from far away, it was hard for them to bring a cow or a dove. Entonces, la que era la entrada del templo, el patio del templo del frente, So the entrance of the temple estaba lleno de mucha gente negociante. So the entrance of the temple was full of merchants. Y ellos se lucraban, sacaban ventaja de los que no traían animales vendiéndolos más caros. And so they would take advantage of the people by selling animals for more expensive. Inclusive las monedas extranjeras en el cambio se las vendían pues muy baratas, se las compraban y era mucho el costo, ¿verdad? Sacando ganancia de todo eso. The foreign exchange rate for the coin was so expensive, and they would take advantage of the people in exchanging their coins. Entonces, si le añadimos que los que permitían eso eran los sacerdotes, And the ones that would allow this were the high priests, ¿sí? Porque les dejaba muy buena comisión. because it would leave them a very good commission. Entonces, cuando Jesús llega y mira todo aquel desorden y aquel caos, So when Jesus arrives and he sees this disorder and this chaos, se indigna he becomes undignified porque eso no era el plan original para lo cual se construyó ese templo. because this was not the original design of why the temple was built. Había un plan original. There was an original plan. En aquel plan era que el hombre se acercara a Dios, The original plan was for man to get close to God, que le ofreciera adoración, to offer worship, que se encontrara con Dios. so that he can find himself with God. Pero los líderes religiosos But the religious leaders y el pueblo and the people se habían convertido had turned themselves en algo muy diferente. into something very different. Bueno, esa era la condición. Well, this is the condition they were found in. Cuando yo miro y escojo el tema del en qué nos hemos convertido, And so when I choose this theme of what we have become, era porque el reclamo de Jesús fue: mi casa sería llamada casa de oración. the complaint or the correction of Jesus was that his house should be called a house of prayer. Pero ustedes But you la han convertido have made it into cueva de ladrones. a den of thieves. Y me pegaba bien duro porque empecé a pensar en lo que usted y yo somos. It hit me very hard because I began to think about what you and I are. El propósito de Dios es que seamos templo del Espíritu Santo. The purpose of the Lord is for us to be the temple of the Holy Spirit. ¿Cómo le damos uso a este cuerpo? How do we use our bodies? ¿Cómo usamos nuestra boca? How do we use our mouths? ¿Qué es lo que nos mueve? What moves us? ¿Cómo usamos nuestros dones? How do we use our gifts? ¿Acaso somos un ejemplo nosotros para seguir? Are we an example to be followed? ¿Eres un ejemplo de paciencia, Are you an example of patience, de amor, of love, de gozo? of joy? ¿Reflejas la vida y el amor de Jesús a través de tu vida? Do you reflect the love of Christ through your life? Las personas que viven en ti, contigo, The people who live with you, miran en ti el amor de Jesús. do they see the love of Jesus in you? Son buenas preguntas, ¿no cree? These are good questions, don't you think? Es difícil pensar en eso. It's hard to think about these things, Empezar lo quebrado que estamos, to think about how broken we actually are,
Realmente fuimos creados con un potencial gigantesco, We were really created with a great potential, pero la más de las veces but the majority of the times, no alcanzamos a alcanzar ese potencial, we cannot reach this potential. pues nos quedamos atorados en cosas insignificantes, We remain stuck in things that are insignificant, en cosas que nos impiden alcanzar ese propósito. things that get in the way of us reaching this purpose. Realmente hay muchas cosas que evitan nuestro desarrollo There's a lot of things that get in our way of our growth como hijos de Dios. or development as children of God. Y quiero tomar un tiempo para hablar de muchas de las cosas que nos estorban. So I want to talk to you about the many things that get in our way. Realmente, como hijos de Dios, In reality, as children of God, hablando sinceramente, speaking sincerely, creo que todos amamos a Dios y queremos ser el mejor ejemplo, ¿verdad que sí? I believe that we love the Lord and we want to be of example, right? El mejor, We want to be the best example, pero no siempre lo logramos. but we don't always succeed. ¿Qué cosas estorban? What things get in our way? Bueno, voy a hablar de algunas. Well, let's speak about a few. Tu crianza, The way that you were raised, tus costumbres, the things that you are used to doing, tu cultura, your culture, tu personalidad. your personality, Todo esto y muchas otras cosas más all of these nos things forman, and many more form us. pero también muchas de estas cosas nos afectan, But also, a lot of these things affect us, aun cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. even when the Holy Spirit dwells in us. Todavía seguimos batallando con esta naturaleza rebelde. We continue to struggle with our rebellious nature. Cuando fuimos creados When we para were que todo created, lo que hagamos pueda darle gloria y honra al Señor. it was so that all that we do can bring glory and honor to the Lord. Hay heridas en la infancia, Sometimes we have wounds in our infancy. desde el momento de 0 años a 5, 7 años de edad. From the moment that we are born till maybe even 5 years old, Experiencias que vivimos the experiences that we live nos marcaron. mark us. Algunas fueron muy graves y fueron hasta traumas. And many of these experiences have even become traumas. Esos traumas no nos dejan reflejar a Jesús. These traumas do not allow us to reflect Jesus. Muchos de esos traumas internos lo que nos hacen reflejar es temor, A lot of times these internal traumas only allow us to reflect fear. Si tuvieses una grande pérdida o tragedia en tu infancia, If whenever you were young, you experienced a great loss or tragedy, aún en tu adolescencia, even whenever you were an adolescent, se han desarrollado cosas y patrones destructivos en tu persona. there are things that have been developed and patterns that have been created in your personality. Que esos patrones te traen daño a ti mismo These patterns create effects or damage in your own life y en los que te rodean. and those who are around you as well. Quizá abandono, rechazo, Maybe abandonment or rejection, crítica por tus padres constante, maybe constant criticizing from your parents, palabras que te denigraron y que no te daban valor. maybe words that brought you down and didn't give you value. Es tan importante, hermano. Lamentablemente, lo que quiero enseñarles, lamentablemente lo aprendí ya de adulta. Sadly, these are things that I learned as an adult. No lo aprendí en mi edad joven de mamá, sino hasta que ya mis hijos crecieron. I didn't learn as a new mom, but it was after my kids had already grown up. Fue cuando empecé un proceso de sanidad interna It was when I began a process of inner healing que me ha llevado por un proceso muy largo that has taken me through a very long process de ir entendiendo la necesidad de cambio que yo necesito.
that has made me aware of my need for change. Todas estas cosas que vivimos All these things that we live nos marcaron. mark us. Y lamentablemente Sadly, empieza una edad en la que te conviertes en padre you get to the age where you become a parent o te conviertes en esposo o esposa or you become a spouse, y empiezas a repetir los mismos patrones. and you begin to repeat the same patterns. Patrones que odiaste, Patterns that you yourself hated, pero los vuelves a actuar. but you continue them. Y no va a haber cambio And there will not be change hasta que tú realices until you realize lo enfermo que estás por dentro. how sick you really are internally. Y dejes de culpar las circunstancias. And you stop blaming your circumstances, Circunstancias siempre va a haber. because the circumstances there's always going to be. Y lamentablemente no puedes regresar el tiempo. And unfortunately, you cannot turn back time. Tú eres lo que eres y se acabó. You are what you are, and that's it. Y si tú no entiendes la necesidad de cambiar tu forma de ser, And if you don't realize that you need to change the way that you are, entonces tú te vas a convertir en lo que más odias. then you are going to turn into what you hate the most. Perdón. Gracias. No, Jesús lo menciona de esta manera. Jesus mentions it in this way. El sano no tiene necesidad de médico. Those that are healed don't need a medic. ¿Para qué? For what? Si tú nunca reconoces, no excusas tus malas acciones, tú siempre excusas tus malas acciones. If you always excuse your bad habits or your bad attitudes, Siempre encuentras un culpable para excusarte. you always find someone else to blame, to excuse yourself. Entonces, dejas de enfocarte en lo que realmente puede traer cambio en ti. And so you no longer put focus on what could bring change in you. Tienes que llegar al punto de decir, estoy bien quebrado y yo necesito ser transformado, necesito cambiar. So you need to get to the point where you say, I am so broken and I need to change. En Efesios 4, 31 y 32 Ephesians 4:31 and 32 dice de esta manera, se lo voy a leer. Quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Y sean amables y considerados unos con otros. Perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Aquí nos manda, nos envía el reto. And so we are challenged here. Tú quítate, tú, deshazte You put away, get rid of de toda esa amargura, de toda esa gritería, de todas las cosas horribles que salen de nuestras bocas. Get rid of all the things that are ugly that comes out of our mouth, the yelling, the bitterness. Deshazte de eso. Put it away. Perdona. Forgive. Decide ser diferente. Choose to be different. Hay muchos matrimonios There are a lot of marriages que caen constantemente en cosas bien dañinas. that fall consistently in things that are very damaging. Y es que muchas veces me meto en lo que es en el hogar. And many times I speak on things that are in the home, Porque es allí quien somos genuinamente. because at home is who you genuinely are. Tu familia cercana es la que genuinamente te conoce. It is your close family that really know you. Es la que conocen cuando explotas, They know how you are when you explode, cuando pierdes el control, when you lose control,
Cuando agarras una actitud de controlarlo todo, when you get an attitude of wanting to control everything, cuando tú quieres que todo se haga a tu manera when you want everything to be done your way, y no hay otra manera de hacer las cosas. and there is no other way that things could be done. Yo veo muchos riéndose. I see a lot of people smirking. Y es porque todo esto sucede en los hogares, Because this always happens within the homes. delante de la gente. Before man, Honey, my love. amorcito. Pero en la casa But at home, sale lo verdadero. truth really comes out. La Biblia nos dice en Efesios, el pasaje que acabamos de leer, The Bible tells us in Ephesians, in the passage we just read, sean considerados y amables be considerate and kind unos con otros. one to the other. Fíjese que ya de vieja aprendí esto, You know, I learned this in my old age, que no necesito tener un tono de dominio I don't need to have a dominant tone para enseñar to teach que tengo autoridad. and to show that I have authority. Y me he dado cuenta And I have come to realize que puedo decir exactamente lo mismo that I can say the exact same words con un tono amable. with a kind tone. ¿Usted se da cuenta cómo cambia la atmósfera del hogar Do you realize how the atmosphere changes cuando usted está lleno de ira? when you are filled with wrath? Todo se vuelve un caos. Everything Todo. becomes a chaos, everything. Y todo lo miras supermente negativo. And you can only see things extremely negative. ¿Y sabes a qué se debe? And you know what you can blame this on? Toda la toxicidad que traes adentro. It's all the toxicity that you have within. No queremos perder el control y la manipulación que usamos constantemente. We don't want to lose control, so we manipulate constantly. Y eso viene de una raíz de orgullo And this comes from a root of pride y soberbia. and sobriety. No, Oh, like selfishness? ya, pongámoslo así. Root of selfishness. Entonces, y de ahí viene y de ahí queremos manejar el hogar. And so it comes from this place, and we want to manage our homes. ¿Cómo cree que lo vamos a lograr? How do you think we're going to succeed? Tener un hogar sano, To have a healed home, un hogar saludable. a healthy home, Cuando estamos llenos de toxinas internas. when we are filled with toxins that are internal. Ay, algunos traumas que viviste pudieron traer varias cosas feas en tu vida. Some of the traumas that you lived within your life Trajeron varios traumas, trajeron, sí, daño a tu vida. they brought damage to your life. Uno de ellos es ser sobreprotectores de nuestros hijos. One of them could be it caused us to be overprotective of our children. Y esto sucede cuando sufriste abandono This happens when maybe you've experienced abandonment de alguno de los padres. from one of your parents. O también cuando te toca criar a tus hijos solos. And maybe if you've had to raise your children alone, Es cuando se manifiesta when these things manifest, el deseo de controlarlos it's the desire to control them y de sobreprotegerlos. and to overprotect your kids. Pero no nos damos cuenta del grande daño que produce esto en la vida de nuestros hijos. But we don't realize the great damage that this can produce in our children. Tú sabes que los hijos cuando son sobreprotegidos no los dejamos enfrentar problemas en la vida. You know, when we are overprotective of our kids, we don't allow them to problem solve. Y los hacemos
Es como que les cortamos las alas It's as if we clip their wings para volar. so that they can't fly. Se dice, y yo creo que usted sabe esta anécdota, ya es vieja, There's a saying de que había un señor mirando una, ¿cómo se llama? Cacún. No, en español. Una catapila. ¿Cómo? No, el gusano de la mariposa. a caterpillar. Larva. Es que en español, en inglés. There was a man that had a caterpillar. No, it was looking a caterpillar. There was a man observing a caterpillar. Y miró que esta larva estaba batallando para salir la mariposa. And so this person was noticing that the caterpillar was having a hard time coming out of the cocoon. Entonces, y él en su buena voluntad And so by his goodwill, va y trata de abrir la larva, So ayudándole. so he starts opening up the cocoon to help the butterfly. Pero muy lejos de ayudar, But far from helping, destruyó en la mariposa he ended up destroying the butterfly. la capacidad de volar por ella misma. He ruined her capability to fly on her own. Y es lo que sucede con un padre o madre sobreprotectores. And so this is what happens with overprotective parents. Llega el momento en la vida que ellos tienen que enfrentar decisiones There comes a time in their life where they have to make decisions, y ellos tienen que esperar a ver qué va a decir mamá o papá. and they have to wait of what is mom and dad going to say. Tienen que buscar trabajo porque ya son adultos They have to go find work because they've become adults. y quieren que la mamá los lleve de la mano a llenar la aplicación. They want their mom to go and hold them by the hand to fill out the application. Cualquier decisión tienen que pasarla por los que siempre la controlaron, lo guiaron. They had to pass any kind of decision that they have to make by the people who have been controlling their lives. Y hoy en día vemos mucho esos patrones repetitivos en las familias. And nowadays you can see this pattern being continued in the families. Chamacos que no saben decidir por sí mismos Young youth that cannot make choices for themselves, o las decisiones que hacen son bien malas. or the decisions that they are making are not good decisions. Chamacos flojos There are youth that are very lazy porque no saben ganarse, no se les enseñó a trabajar. because they were never taught to work. Nunca se les enseñó a pagar su carrito si van a querer un carrito, They were never taught to pay for a car, enseñarlos a pagar sus deudas a tiempo. to pay their bills on time. Pero todo ese viene de una raíz de abandono. But all of this comes from the root of abandonment. Y de allí nosotros estamos criando a nuestros hijos de esta manera. And so from this place, we are choosing to raise our children this way. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando uno de los dos son así? What happens within a marriage when one of the people are this way? Pues es un caos terrible en el matrimonio que causa muchos pleitos. And so there are, it transforms into a chaos between the marriage. Porque si la mamá es la sobreprotectora, Because if the mom decides to be overprotective, el papá quiere dar una orden, the dad wants to give an order, pero la mamá se le hace injusto. but the mom feels like the dad is being unjust. Entonces la mamá sale león de la tribu de Judá interno de la mamá And so Mama Bear comes out a defender a su hijo. to defend their son. Entonces la mamá sin darse cuenta And without knowing, the mom le está quitando toda autoridad al papá. is taking away the authority of the father. Entonces al fin de la carrera, And so at the end of the road, la mamá es an angel for the kid, la mamá es un ángel para el para el niño. niño. Y el papá, el ogro, el malo de la película. And the dad becomes the villain of the story. Vemos ahora muchos abuelos And today we can see a lot of grandparents
cuidando de sus nietos taking care of their grandkids por la grande sobreprotección que le dieron a su hijita o hijito, because they are being overprotective of their own child. y carga con toda aquella carga ya en su edad de ancianos. And so they choose to take on this big weight even in their older age, Porque ni la mamá ni el papá toman responsabilidad. because the mom and the dad are not taking the responsibility. Y todo esto, hermano, And so all of these things, hace que nosotros vivamos caos en la forma de vida. we choose to live in a chaos in our form of life. Cuando tus hijos empiezan a tomar edad para empezar a tomar decisiones, And so when your kid gets to the age when they are beginning to make decisions, púchalos a tomar buenas decisiones. push them to make good decisions. Enséñalos a no tener temor. Teach them to not be fearful. No le transfieras el grande temor que se tiene. Don't transfer your own fears onto them. Empiezan a manejar They begin to drive. y la mamá, cuidado, cuidado. The mom's like, be careful, be careful. Yo tengo que ir contigo I have to go with you a todas partes porque everywhere you go, temes que vaya a cometer un accidente. because you're afraid that your kid is going to get in an accident, and the father feels the same way. Pero no lo dejas desarrollar. But you don't allow the kid to develop. Quiere tomar cualquier decisión buena, pero por tus temores los agarras. They want to make a good decision, but because of your own fear, you take control. Los padres estamos para dirigirles, hermano, Parents are there to direct, para guiarles, to guide, ser un buen ejemplo para ellos, to be of good examples for your en kids, tomar buenas decisiones. and how to make good decisions. Y ya las decisiones que tomen, But the decision that they choose siendo adultos, as adults es su responsabilidad. is their own responsibility. Enséñales a tomar decisiones buenas. So teach them to make good decisions. Instrúyenlos en la palabra. Instruct them in the word. Y si ellos deciden otra cosa, And so if they choose something different, que pueden decir irse por la senda incorrecta, and they may choose to go through the wrong path, déjalos. let them. Si tienen que hacer chipotes, If they have to get bumps on their heads, bruises, déjalos. allow them to. ¿De qué otra manera aprendemos? In what other way do we learn? De la manera de golpearte y levántate y cáete y levántate. No hay otra forma de aprender. There is no better way to learn than falling and getting back up. ¿Que acaso el dolor no nos forma? Does pain not form us? ¿Las tropezones no nos forman? Falling on our face, does that not form us? Todas esas cosas hacen que hoy somos. All these things form us into who we are. Estamos no ser movidos por temor, We need to not be moved by fear. soltarlos a que ellos vuelen. We need to release them to He who is good. Ponernos en las manos del Señor Put them in the Lord's hands y hacer lo que hizo Jocabed, and do what, la mamá de Moisés, Jochebed. is that how you say her name? Jochebed? Moses' mother, do what she did. Ya, good. Dice que al no poder más protegerlo ella, She could no longer protect Moses. agarró una canasta, She grabbed a basket. la calafateó, She made it nice and perfect for him. es contra agua. Le puso cosas para que el agua no se metiera en She la made canasta. it waterproof. Y luego puso al bebé And so she placed her baby y lo arrojó en el río, in the basket and she released him into the waters, soltándolo a la voluntad de Dios. releasing him to God's will. Y mira, And look, se convirtió en el hombre que Dios tenía para él ser, ¿verdad que Moses sí? became the man that God planned. Y luego también tenemos abuso, heridas causadas por abuso físico, sexual,
A lot of times verbal. we see wounds that are created by physical, verbal, emotional abuse, sexual abuse. Porque no golpeas a alguien, no lo abusas verbalmente. Just because you don't lay hands on someone doesn't mean you can't abuse them verbally. Cuando los haces sentir como nada, los estás abusando. Whenever you make someone feel like nothing, you are abusing them. Cuando su personalidad les hace sentir incapaces, inservibles, When you make someone feel incapable or useless, entonces tú los estás abusando. this is when you are abusing them. Tú sabes que la corrección Do you know that correction debe de venir desde el más profundo sentimiento de amor. it needs to come from the deepest root of love, Haciéndole ver a la persona que está equivocado de una making buena manera. the other person aware that they are in the wrong. La corrección mal usada, llena de manipulación y de control, eso degrada. Correction that stems from manipulation, it brings can degrade someone. Y estoy hablando a lo que es cristianos, hermano. And I'm speaking to Christians. Estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. I'm speaking to the church of Jesus, Aquellos que hemos sido llenos del Espíritu Santo. those who have been filled by the Holy Spirit. Pero que no le hemos permitido al Espíritu Santo entrar en esas áreas But we have not allowed the Holy Spirit to enter into these areas. y no le hemos dejado de que Él, a través de su presencia y su palabra, nos transforme nuestro corazón. And we have not allowed through His presence to be transformed. Se tienen que rendir esas cosas, soltarlas. These things have to be let go and surrendered. La decisión de enfrentar tus heridas y traumas es decidir entregárselas a Dios. These traumas and wounds have to be decided to be released to the Lord. Una cosa que me ayudó mucho a mí a superar muchas basura que traía por dentro Something that helped me succeed in letting things go. Yo realmente fui una mamá muy abusiva. In reality, I was a very abusive mother. Una mamá que gritaba todo el tiempo, I was a mom that would yell all the time. les gritaba palabras que los denigraban I would yell words that would degrade my children. y iban acompañadas con golpes. And they were accompanied with blows. Nunca creo que los agarré así como para martirizarlos, no. I don't believe that I ever grabbed my kids to murder them. Pero sí, por la nada les golpeaba, su manazo, su estirón de pelo, su pellizco. But I Esos would eran constantes. hit them and I would pinch them and I would pull their hair and it was constant. Una vez, One time, mi hijo tenía como 12 años. my son was about 12 years old. No sé qué le había mandado y no lo hizo. I had ordered him to do something he had not obeyed. Y le voy a decir eso con vergüenza. Le voy a decir eso con mucha vergüenza. And I'm going to tell you this with great shame. Agarré un sartén I grabbed a pan y se lo aventé. and I chucked it at him. Pegó a la estufa It hit the oven y la descarapalé. and it shattered. Gracias a Dios, mi hijo Gladly, my son era bien rápido was very quick y se libró de una escalabrada o de haberlo matado. and he freed himself from being decapitated. Gracias, Angie, gracias. Hasta donde, ahora, lo más vergonzoso es que ya era pastor And the most embarrassing thing about this is that I was already a pastor of this church. de esta iglesia. Y son cosas que se quedan ahí abajo del tapete, And these pero are que things- marcan los corazones de nuestros hijos. These are things that are shoved under the rug, but it marks the hearts of our children.
Empezó el Espíritu Santo a enseñarme. And the Holy Spirit began to teach me. Un día, siendo mi hija la edad rebeldita, ya saben, los que tienen hijos rebelditos, Once, when my daughter was in a rebellious age, you know how teens can be, yo actuaba I would act la ofensa que yo sentía de ella. I would act out in the offense that I would feel from her. Yo reaccionaba con mucho rechazo. I would respond because I felt rejected. Y yo la rechazaba a ella. And so I would reject her in return. Un día, One day, era un viernes y le pedí a ella, tenía como 16, 17 años, yo creo como 17 años. she was around 17 years old and it was a Friday. Por favor, no llegues después de las 12. I asked her, please don't come home past midnight. ¿Y usted cree que me hizo caso? And do you believe that she listened? No. No. Me dieron casi como las 3 de la mañana It was around 3 in the morning con los ojos pelados and I was with my eyes wide open y mi corazón así, and my heart beating out of my chest. que no me la vayan a embarazar, que no me la violen, que no me la, ay, que se vaya a hacer una sobredosis. Ay, Señor, que no. Hermanos, And all the worries began to happen. I hope no one takes advantage of her. I hope she doesn't end up pregnant. I hope she doesn't overdose. y era una aflicción terrible. And it was a great affliction. Y estaba yo, protégela, guárdala, Señor, líbrame de todo mal. Y yo oro y oro y And I oro. was praying and praying, Lord, please free her. Please deliver her. Please protect her. ¿Y sabe cómo estaba mi esposo? And do you know how my husband was reacting? Trusting in the Lord. Y yo, afligida. And I was so afflicted. Ahora, mire. But mire. look, Tan pronto miré que apagó las luces y oí el motor del carro que entró en el driveway. but as soon as I saw that the lights of the car turned off and I could hear the motor coming into the driveway, Y entra ella así. and she enters in like this. Así. Su cuarto estaba en la parte de atrás de mi cuarto. Her room was positioned behind mine. Y cuando ya llega bien, And when she finally enters and she's good, empiezo a sentir un coraje. I begin to feel an anger. Yo tenía ganas de agarrarla de los pelos y estrellarla contra la pared. I felt like grabbing her by her hair and throwing her against the wall. Todavía no me transformaba, mi amor. The Lord had yet to transform me. Me había transformado en muchas otras cosas, The Lord had transformed me in many other ways, pero en estas todavía no. but in this way, not yet. Pues, hermana, ya estoy yo, esta huerca mugrosa, mira cómo me hace sufrir. Ay, si supiera la tremenda, si pudiera agarrarla y darle una buena para que se le quite. Man, this darn kid, no, if she only knew. Tisk, tisk, tisk. Y luego me dice el Espíritu Santo, But then the Holy Spirit tells me, levántate, ve a su cuarto, abrázala y dile cuánto la amas. get up from your bed, go to her room, give her a hug, and tell her how much you love her. ¿Tú puedes creer del Señor que me pida eso en ese momento? Can you believe that the Lord asked me to do that in that moment? Y estuvo peleando conmigo And he was wrestling with me, y no me dejaba en paz. and he would not let me be. Y me vuelve a decir, levántate y ve a su cuarto, y me da la misma orden. And he gives me the same order, get up and go to her room. Voy a su cuarto, So I go to her room. entro I enter in, y me acuesto and I lay down, y la abrazo. and I hug her. Ella está volteada para la pared aquella. And she was facing the wall. Y lo me hace, let me sleep. And she starts to complain. Y yo le dije, mijita, no estás dormida, acabas de llegar. And I tell her,
My daughter, you're not asleep. I know you just got home. Entonces me dijo, se quedó callada. And Y so la she stayed abracé quiet. y la traje más a mi pecho. And so I hugged her and I brought her closer to my chest. Y le dije, y me dijo ella, no me abraces porque huelo muy feo. And she tells me, don't hug me because I don't smell very good. Olía a pecado. And she smelled like sin. Y ella no se sentía a gusto con que yo la abrazara. And she didn't feel comfortable with me hugging her. No se sentía digna. She didn't feel worthy. Y yo le dije, voltéate. And so I told her, turn around. Dijo ella, no puedo. And she said, I can't. Le volví a decir, voltéate. And so I told her, it's okay, turn around. Y la abracé, And I hugged her. se acostó en mi pecho She laid on my chest. y empezamos a llorar las dos. And we both began to weep. Y le dije, nadie en el mundo te va a amar como yo. No one in this world will love you the way that I love you. De ahí empezaron a cambiar las cosas. And from then on, things began to change. Y Dios me empezó a motivar y a llevarme, a enseñarme a ser una mamá diferente. And the Lord began to motivate me and teach me how to be a different kind of mother. Dios me empezó a enseñar de que yo la rechazaba a mis hijos cuando no hacían mi voluntad. Yo le decía, ponte a hacer de comer. No decía de comer, decía de tragar. The Lord would show me that my responses were, hurry up and chug your food, swallow it. No, make it yourself. Why don't you make your own food? Ya no te voy a lavar la ropa. Y todo lo que le daba era puro rechazo, puro rechazo, puro I'm not rechazo. going to wash your clothes anymore. And all I would do is just give them pure rejection. Y un día el Espíritu Santo me dijo, And one day the Holy Spirit told me, cuando tú me fallas, when you fail me, ¿cómo te recibo yo? how do I receive you? ¿Te rechazo? Do I reject you? Dije, no, Señor. I said, no, Lord. Dime cómo te recibo. Tell me how I receive you. Dije, tú me abres tus brazos, And I tell him, well, you open up your arms me abrazas, and you embrace me. no me reclamas. You do not reclamas. Nag me almost, like ¿Ya? complain. No, le dije, tú me amas. No, you love me, Lord. Dijo, tú estás repitiendo los patrones de tu padre. The Lord tells me that I was repeating the same patterns of my father. Excusando que tenía la misma genética de mi padre. And I would excuse myself saying that I had the same DNA as my dad. Y Dios me recuerda, And the Lord reminded me, tú tienes mi genética. I have his DNA. ¿Por qué no me imitas a mí? Why don't you imitate me? Y Dios empezó a transformar mi manera de tratar a mis hijos. And the Lord began to transform the way that I treated my children. No hay excusa. There is no excuse. Tú tienes que decidir y ojalá que decidas el cambiar. You have to decide, and I hope that you choose to change. Tú tienes que enfrentar tus heridas, You have to confront your wounds, tus traumas your traumas, y entregárselos a Dios. and release them to the Lord. Entender que eso está destruyendo tu hogar To understand that this is destroying your home, y estás destruyendo el futuro de tus hijos. and you are ruining the future of your children. Quiero hablar un poquito del rechazo o abandono. I want to speak a little bit about abandonment and rejection. Las personas que no percibieron el amor de su mamá o de su papá, Those that did not experience the love of a father or mother, ellos perciben la corrección como rechazo. they take correction as rejection. Lo confunden They confuse it. y son muy dadas a sentirse por todo.
And they are accustomed to get offended very easily. Fácil. Very easily. Y sienten que no encajan en ninguna parte, They feel like they don't fit in anywhere. no pueden, no batallan para tener relaciones con la gente They struggle to hold relationships with people porque sienten que todo el mundo los ataca. because they feel everyone is attacking them. Todo el mundo los rechaza Everyone is rejecting them. y no entienden que su propia manera de ser And they don't understand that their own way of being los hace apartarse de los demás. causes them to separate themselves from others. Y se sienten rechazados. And they feel rejected. Una vez me sucedió a mí algo semejante. And one time, something like this happened to me. Una persona muy amada por mí There was a person who was very loved by me. vino de México a visitar acá. They came and visited from Mexico. Visitó a todos, muchos hermanos, They came and visited a lot of brothers. pero yo me consideraba que era una persona, para mí ella era bien importante y yo me consideraba que para ella yo era importante. I thought that I was very important to her because she was very important to me. Y ella ni siquiera, ni me llamó, ni vino a mi casa, ni nada. Well, this person comes and she doesn't give me a call and she doesn't visit my home. Y yo me sentí bien ofendida. And I felt very offended. Y me acuerdo que íbamos en un viaje, mi esposo y yo y mis hijos, íbamos para El Paso ya a ver a mi suegro. And so we one time went on a trip to El Paso with my husband and my children. Y yo iba manejando en la noche And I was driving at night y yo iba meditando en esto, and I was thinking about this. de cómo yo había sembrado tanto en la vida de esta persona How I had sowed so much in this one person's life. y no era digna de cosechar un poquito de lo que yo sembré. And I was not worthy enough to reap a little bit of what I had sown. Entonces yo dije, nunca más le vuelvo a hablar. And so I was like, I'm never going to call her again. Yo no la necesito, I don't need her. ¿para qué la quiero cerca? Why do I want her close? Y yo tenía eso en mi mente. Yo ni lo había hablado con mi esposo, ni lo había hablado con nadie. Todo eso estaba guardado en mi corazón. Now, this is what I was thinking. This was hidden in my heart. I had not spoken to anybody about this, shared it with my husband or anything. Pero el Señor sabe todo, hermano. But the Lord knows it all. Y cuando tú tienes una relación personal con Él And when you have a close personal relationship with Him, y quiere transformarte, He wants to transform you. Él quiere transformarte. He wants to transform you. No es una coincidencia que yo esté hablando de estas cosas el día de hoy. Él quiere transformarte. It's not a coincidence that I'm speaking of these things today. He wants to transform you. Y me dijo, ¿te sientes rechazada por esta persona? Y le dije, sí. And so the Lord tells me, you feel rejected by this person? And I tell him, yes. ¿Te duele? And he asks, does it hurt? Sí. I say, yes. Entonces me dijo el Señor, ¿tú sabes que al hacer tú eso le vas a dar lo mismo? And he tells me, do you know by responding this way to this person, you are doing the same thing? ¿Tú crees que dar rechazo por rechazo es mi voluntad? Do you think that rejecting because you feel rejected is my will? Señor, no. No, Lord, I don't think that. La siguiente vez que tuve la oportunidad de verla, The next time I got the opportunity to see her, la invité a comer, I invited her to go eat. le llevé un regalito I brought her a gift. y actué como si nunca me hubiera rechazado. And I acted as though she had never rejected me. Somos tan fáciles de pensar, luego sacamos conclusiones. Es que esa persona le caigo gorda. We are very quick to come to conclusions. It's because that person does not like me. I Déjeme- annoy that person. Déjeme platicarle algo como pastora. Let me tell you something as a pastor. Hay gente que el abrazo y se derrite. There are people that I hug and they melt. Hay gente que la quiero abrazar And there are people that I want to hug y me hace así. and they do this.
Pero yo como pastora, But as a pastor, yo he aprendido I have learned que hay personas there are people, que no saben recibir afecto, they don't know how to receive affection es porque nunca lo tuvieron. because they've never had it. Entonces, aunque no les gusta, And so though they may not like it, yo los empiezo a abrazar I begin to hug them, y los abrazo más fuerte and I hug them even harder, y les doy su beso and I give them a kiss. y luego cuando lo pruebo, lo dejo de hacer And so I'll test them with it. I'll stop doing it. y lo que cree, And then what do you think? regresan para que les dé el abrazo y el beso. They come back and they're waiting for their hug and their kiss. ¿Ustedes ven al hermano Genaro? You see, Brother Gennaro? No, hombre, hermano, Genaro fue bien rasposo. Gennaro was very sandy. Se tardó mucho, It took him a very long time. pero ahora no se va sin su beso. But now he's not leaving without his kiss. Y luego, no tan solo eso, él me ponía siempre el cachete. And so he would No me daba el beso, always put his cheek out like this, and he would never return the kiss. pero lo enseñé But I taught him a amar. how to love. Y ahora él viene y me da mis besos. And now he comes and he gives me my kiss. Es porque decides cambiar. It's because you choose to change. No porque a ti te trataron con mucha dureza. Tú tienes que hacer lo mismo, hermano. Just because someone treated you with hardness doesn't mean that you should treat others the same way. Es que yo así soy de fría. It's like, no, it's because I'm cold like that. Es que yo no necesito ser tan melosa con el hombre. Oh, it's because I don't need to show affection like that. ¿Y por qué no? And why not? ¿No será bueno aprenderlo aunque seas ya grande de edad? Isn't it good to learn these things even though you are older in age? Tú tienes un padre maravilloso You have a wonderful father que es bien amoroso. that is extremely loving. ¿Por qué no aprender de él? Why not learn from him? A ver, dicen amén. Let's hear that amen. Hijos, qué padre, porque todavía me queda buen tiempo. No sé si me aguanten, ¿verdad? Pero ay, estas personas les cuesta mucho pedir perdón. These people, it costs them a lot to ask for forgiveness, Reconocer que faltan, que hacen daño. to recognize that they fail and that they mess up. No sé cuántos, y no me quiero parar en decir este o el otro, no. Y qué bueno que no los conozco en su intimidad. I don't know you personally, so I'm not going to sit here and cherry pick and point out who is who. Pero mire, But look, llega la esposa, esa vez voy a ser yo la mala, ¿ok? so I'm going to be the bad person, you know, the De wife. esas viejas gritonas, gruñonas, They're whiny and they yell a lot. de las que controlan todo. They control everything. Ay, gloria a Dios, no te tocó una que... Pero vamos a decir que llego a la casa de trabajar. And so let's just say that I, as a wife, get home from working. Mi esposo sale más temprano, My husband leaves a little earlier pero than I do. pero que cuando llegue, And so I think that when I get home, esté todo ordenado. I expect everything to be in order. Pero cuando llego, But when I get home, empiezo a darme cuenta que los trastes están cochinos, I start to realize that there's dirty dishes in the sink, que no sacaron bien la basura, that they didn't take out the trash, y empiezo a ver el desorden. and I begin to see the disorder. Y tan pronto entro, And as soon as I come through the door, empiezo a gritar. I start to yell. ¿Qué se creen que tienen una criada? Don't you feel like you have a maid? ¿Por qué todo tengo que venir yo y darle orden? Why do I have to come and bring order to everything? Y de ahí no se la terminan. And from then, they don't hear the end of it. ¿Ustedes creen que mi esposo y mis hijos van a esperarme con emoción de que no me han visto todo el día? Do you think that my husband and my children are going to wait for me with excitement because they haven't seen me all day? ¿O van a decir, ay no, mamá va a llegar? Or they're going to say, oh no, mom's coming home. El cucuy viene. The boogeyman's coming.
el control. It's wanting control. ¿O no les ha pasado, esposas, Now, hasn't it happened to you wives que de repente el esposo se les suelta la chirimpiorca y empieza a estar bien enojado? that your man gets in a mood? Aquí hay nomás unos cuantitos nada There's más. just a few that get upset Y luego empieza a discutir and they begin to argue y no tiene para cuándo terminar and they don't know when they're going to finish hasta que te hace enojar. until he makes you mad. Y luego sale bien frustrado y se va. And so he leaves super frustrated. Y ya va y se toma un café o va y compra algo allá por allá. Y luego regresa And so he leaves and he goes and gets a coffee or he takes a walk and he returns y empieza a hablarte como que no le pasó nada. and he begins to talk to you like nothing happened. Qué bueno que no hubo ni un amén. I'm so glad there was no amens. Y luego dice, oye amor, ¿qué vamos a cenar? And then he's like, oh, what are you going to make for dinner? Ay, amor, te amo. Oh, I love you. Y le está sacando todas las vueltas, pero no dice, amor, perdóname. And he's going, he's saying all these other things, but he doesn't stop to say, hey, I'm really sorry. Quiere dar a saber que ya se le pasó el enojo, He wants you to know that he's no longer upset, de que ya él está bien that he is good, y que ya dejes de ir el enojo tú también. and for you to release your anger. Get over it. Y que ya no, ya que te contentes, ya, déjalo ir, ya. Come on, let's just get happy. Let it go. No tengo que pedir perdón. But he doesn't have to ask for forgiveness. Y tú estás ahí entrincada. But you're stuck in your emotions. ¿Cuán importante, hermano? It is very important, brother. ¿Sabes, hermano, por qué no pides perdón? Do you know why you do not ask for forgiveness? Porque tienes un concepto erróneo, un concepto incorrecto Because you have an incorrect concept de lo que es la autoridad. of what authority should look like. Entonces, cuando tú dices, perdóname, And so when you say, I'm sorry, es reconociendo que tú la regaste, it's recognizing that you made a mistake, de que no debiste de haber actuado así. that you shouldn't have acted that way. Pero no pides perdón But you don't ask for forgiveness porque tienes un orgullo totote because you are so prideful. en lugar de decir, amor, lo siento. Instead of saying, my love, I'm sorry. Fracturas, These are fractures fracturas de las que nos tenemos que deshacer. These are things that we have to let go of. Hay personas, hay papás de familia que se arrancan peleando enfrente de los hijos. There are parents that begin to have arguments in front of their children. No saben cómo callarse la boca, They don't know how to stay quiet, cómo desarrollar el dominio propio how to develop self-control, y decir, estoy intrincado, to say, I am upset, estoy muy enojado I'm very angry, y me voy a esperar but I'm going to wait hasta que este coraje que traigo no me domine. until this anger that I feel does not take control of me. Para eso se lleva madurez, But to get to this place, it takes maturity. se lleva humildad, It takes humility. saber esperar para hablarlo, no pelearse, para hablarlo con la persona, con el esposo, con la esposa y hablar en privado y ponerse de acuerdo en lo que están en desacuerdo de una forma correcta. To wait until you can speak about it, not fight about it, so that you can come to an agreement. Se lleva el deseo de querer cambiar, It takes the desire to want to change, de soltar ese control. to release control. Quieren gritar, si no es la mujer o es el hombre, hasta que ser la última voz que se escucha en la casa. Whether it's the man or the woman, a lot of people want to be the one that has the last word. Probar que está
que está diciendo lo que debe de decir. to prove that they are right in what they're saying. Y dejar bien en claro que la otra persona tiene la culpa de tu reacción. And to make it very clear that the other person is to blame for your reaction. Ay, Señor, ayúdanos. Oh, Lord, help us. Tenemos que cambiar, hermanos. We have to change. Hay tantas cosas que cargamos dentro y que esas han hecho que nos convertamos en personas fastidiosas, odiosas. There are many things that have transformed us to be people that are very frustrating and very hateful. El templo de Jerusalén The Temple of Jerusalem era un templo que era movido por avaricia, it was a temple that was moved by a lot of greedy, greediness. pero tenía una imagen But it had the image de opulencia, of de riqueza, riches, y parecía que era un lugar muy sagrado. and it seemed to be a place of great something that's so sacred. Pero era nada más apariencia. But it's just the look. A veces tenemos muy buena apariencia para representar lo que realmente no somos en la casa. A lot of times we can appear to be something that we're really not living at home. No debiéramos nosotros reflejar a Jesús. Shouldn't we reflect Jesus? No debiéramos de reflejar su carácter, Shouldn't we reflect his character, su servicio, his service, su amor, his love, su bondad. his goodness? Que nuestros hijos no pudieran ver el reflejo de Jesús en nosotros. Shouldn't our children see the reflection of Jesus in our lives? No nomás de un reflejo de autoridad, de una, ¿cómo se dice? De un dictador. Not just to see us use our authority like dictators, Pero de aquellos padres que saben servir y amar. but also as parents that know how to love and to serve. Dale un consejo a los padres, menos gritos. Let me give you a pointer, parents. Let's stop yelling. Ponle disciplinas Discipline your child con amor, with love. pero haz valer las disciplinas. But let your discipline mean something. Lo que dices, What you say you're going to do, hazlo, do it. pero reafírmales tu amor. But reaffirm your love for them. Sé un reflejo de servicio. Be a reflection of service. Tú les enseñas a tus hijos a servir, If you teach your children how to serve, especialmente los padres varones. especially fathers, La mamá siempre está dándoles de comer y bañándolos y la tarea y todo, y está bien. the mom is always the one doing homework and taking them baths and cooking for them and doing all the things, and that's good. Pero But si ellos todo lo que miran de ti es que siempre eres servido tú, all they see from you is you being served, entonces ellos dar por hecho que la mamá es la que siempre tiene que servirnos a todos. and so they come to the conclusion that the mom is meant to serve everybody. Tú como padre no estás aportando que aún siendo la cabeza, eres capaz de servir en amor. You as a father are not showing your children that as authority, you are able to serve with love as well. Tú sabes que lo más importante en toda la vida Do you know that the most important thing in your whole life, primero es tu relación con Dios number one, is your relationship with the Lord. y después es tu esposa y tus hijos. And then is your relationship with your wife and then your Después children. vienen todas las demás otras cosas. And then everything else follows. Lo más importante es tu esposa o tu esposo y tus hijos. The most important thing is your spouse and your children. Qué bonito es llegar a la vejez
It is so beautiful to get to your old age y pasar días y meses y más meses y muchos meses y muchos meses sin repelar. and to allow many months to go by and there's not really arguments. Porque si en algo estamos en desacuerdo, Because if there's something that we find ourselves in disagreement, le podemos hablar we can talk about it sin enojarnos, without getting angry, sin ofendernos, without offending one another, sin tratar de poner el control. without manipulating to have control. Él me deja ser quien yo quiero ser, He allows me to be me, pero yo también lo dejo ser quien Él quiere ser. but I also allow him to be him. No control. There's no controlling. Es tiempo de deshacernos de la vieja persona que éramos antes It is time to let go of the old person we once used to be y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a deshacernos de las estructuras viejas. and allow the Holy Spirit to form us and for us to let go of old structures. Mire, después de que Jesús hace el látigo y destruye los negocios y las voltea las mesas, You know, after Jesus creates a whip and he flips tables, tiene que haber como un caos interno there must have been an internal chaos para reconocer to recognize todas las áreas que tengo que cambiar all the areas that I have to change in y todas las cosas en las que la riego constantemente. and all the things that I mess up in constantly. Nadie te va a venir a arreglar tu vida. No one is going to come to change your life. Si tú no decides cambiarla, no se va a cambiar. If you do not decide to change, it will not change. Si tú decides morir con esas mismas actitudes feas, If you decide to die with these bad habits, tu familia, cuando esté grandecita, se te va a ir de los lados sin querer tener una relación cercana contigo. your children are going to grow up and not want to have a relationship with you. Versículo 13 y 14. In verses 13 and 14, Se le acercaron en el templo ciegos, cojos y los sanó. Yo creo que nosotros, si somos el templo del Espíritu Santo, I believe we are the temple of the Holy Spirit. y en nosotros, nuestra casa, In our home, nuestro hogar, our house debe de ser una representación should be a representation de una casa, de la casa de Dios. of the house of the Lord, Donde nuestra casa refleja seguridad, where our home reflects security, donde nuestra casa refleja amor, where our house reflects love, respeto, respect, honra, honor, paz, peace, gozo. joy. Y dice que se acercaron a él y lo sanó. O sea que la casa debería de regresar a lo correcto, a lo que para lo cual fue creada. It says that they would return to him and he would heal them so that the house can return to this place where there can be healing. Medita por un momento Why don't you meditate for a moment y piensa lo que en tu condición, en que has convertido tu vida. recognize the condition that you're in and what you have done with your life. Y haz una revisión interna de todas las cosas que tienes que cambiar, And look within at all the things that should be changed. desechando de vosotros. And putting away and letting go. Dios quiere hacer una renovación en esta mañana The Lord wants to renew this morning. y quiere traer cambios a la iglesia, And he wants to come bring changes to the church. cambios a tu persona, Changes to your person. cambios a tu hogar. Changes to your home. Porque si eso cambia, Because if this changes, tu ministerio cambia, your ministry changes. tus planes cambian, Your plans change. tus propósitos cambian, Your purpose changes. las metas cambian. Your goals change. Ponte de pie, iglesia. Why don't you stand to your feet, church? Dios
es paciente God is patient para con cada uno de with nosotros. each and every one of us. Yo quiero hacerte una invitación And so I want to extend an invitation. y yo quiero que pases a este altar, And I want you to come to this altar le pidas ayuda al Espíritu Santo, que es el único que te puede ayudar. and that you would ask help from the Holy Spirit, who is the only one who could help you. Y decidas soltar, Why don't you decide to let go, cambiar. to change? Olvídate el que dirán los demás. Stop thinking about what other people are going to think Y decide and decide por ti y por tu familia for you and your family los cambios que hay que hacer. the changes that need to happen. Aquí hay lugar para muchos más, There's plenty of space for many more, al menos que seas una persona que no está quebrada por dentro, unless you are a person that's not broken within, que no necesitas cambios, that you don't need to change. no necesitas venir. You don't need to come. La palabra nos da una promesa. The word gives us a promise. Dice Jesús, Jesus says, venid a mí, come to me, los que estás trabajados y cargados, those who are weary and heavy laden, y yo te haré descansar. and I will give you rest. Necesitas soltar tu pasado, You need to let go of your past, el rechazo de tu padre, the rejection of your father, o el abandono de tu padre o de tu mamá. or the abandonment of your parent. Todas aquellas palabras que resuenan en tu interior. All these words that have resounded in your inner self. Y ven a abrazar al Señor. And come and embrace the Lord. Permítele Allow Him entrar a lo más profundo de tu corazón. to come into the depth of your heart. Ábrele esas puertas de esas áreas internas. Open up the doors to these internal things. El abuso físico, sexual, verbal. If you've experienced physical, sexual, verbal abuse, O has sido una persona que lo ha dado. or you have been a person who has given abuse, Aquí hay lugar para ti también. there is a place for you today. Porque venimos a un hospital que es la iglesia, Because we have come to the hospital that is a church, donde podemos sacar los cánceres internos, that we can remove these internal cancers y permitirle que el Espíritu Santo saque de nosotros. and to allow the Holy Spirit to remove these things from us. Permítele. Allow Him. Suelta tu pasado. Let go of your past. Cambia tú. Why don't you change? No estés esperando que cambie tu compañero, compañera, tus hijos. Don't wait for your partner, your children to change. Cambia tú. You change. Deja que el Espíritu Santo entre a lo profundo de tu ser. Allow the Holy Spirit to come to the depths of your soul Y déjalo hacer esa obra hermosa. and allow Him to complete this beautiful work. Encuéntrate con Jesús en este altar. Find Jesus at this altar. Gracias, Señor. Te amamos. Te adoramos. Gracias porque tú abres los brazos, Señor. Y nos amas profundamente, aunque te fallamos miles de veces. Nadie nos puede amar como tú, Señor. Nadie. En ti encontramos perdón. Te pido, si alguien ha sufrido de abandono,